Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Before I begin this video, I just make a little warning and announcement. By making of this video is especially made for those who love me, for those who followed me and support me spiritually, mutually, to all my avid followers, and most especially to the members of my family. If you're not the one who I'm talking to, you know what to do. Skip na. Hello, kumusta universe? Kumusta followers? Niuli na ko gamay din sa akong balay to do some small missions like checking and cleaning my house. And as you can see, ara, intact man gihapon siya. Medyo naalay mga bagon, misakas babaw. Pero it's normal. Kay we are close to nation. Kini ako ang gibapagan din butang ang bitik gamay, something like trap as a part of protection kay nagcamping ko din no. So cleaning, I do cleaning, alimpyuhan na to ang surrounding no. Surrounding ra pud sa akong camping. Na using this thing since sa una I always sell this one, but wala na ko isundang. As you can see, naka boots ko karon. Ayan. Kay you know, this is mountain. We can't rely to our feet kay naghandid mga traps. And then this is some of my fruit that I plant before. Pero wala kayo kasurvive yung mga bunga. Kita nimo ang bunga oh. Ana, wala ka survive sa mga paniki, no? Mga langgam. Kana putol usa. Gawas na payat ka sa payat kaayo pero daghan kasi mga pagkaon no sa paniki og langgam. So that's a good thing kay at least nakatabang ta sa mga nature no. Katabang ta sa ato mga kauban nga nag-coexist. Ayan, napakit bunga pa man nabili no. And right now I am about to go to the second lot, which is the property of my sister sa Pantag. So let's go. So that's old house of Hiyok, which is abandoned already. They already move on or transferred to another new house, which is good. And then this one is a new house built by the buyers or the one who bought the lot of Bangkabdodong. This is a former area of Jungjung house destroyed by typhoon. And I think the next lot is Antibibing or Tininin, I don't know. Ato Adre Dapita, no? Ngoni nga part, diha nga part. Ang kahoy nga dako sa una nga boundary sa tong lote natumba na. I don't know kung natumba or gitumba. Pero dako possibility nga gitumba siya. Then I think this is the boundary kining naisaging. O as you can see atong ang imuhang property is hawan yapon kayo. Naikanding lang sa buk nagistorbo. And then ang wire sa kuryente nga kung giingon sa una nga dili dapat mo labang din nawala na. I think tungod sa pagbago sa dalan. So nanay bagong dalan atong suroyon. Ang dalan from there nilapos kisya dire sa tong area no. Ni cross dito actually. Kini karon murag rough road lang. So atong bala atong lote. Dari ang lote ni Jungjung sa una sa to. Murag somewhere here
dito toa, and then mo ni siya ang bagong dalan, no? So ang islo mo ha, diha ato ang property, then balay ni iyo kadaan, bago nga balay gitukod nga gibaligyan ang call yang property. Ya balay ni iyok, no, natungan ang balay ni iyok sa dalan, hapit maigo. Ya diri, no, naardap yung dalan. So ato ang balay someday kung balayan magaling diha is dool lo jud kayo, no. So dool ras dalan. Ya kining dalan ha. Sa pagkaroon rough road pa ni, initial pa ni siya. Initial road action pa ni siya atong barangay. Pero ang pinaka-goal ani is simentohon. So as you can see, duha na lang kadangaw diri langit na. Ug mao ni siya ang usa sa pinaka-peak nga bungtod, no, dinhi sa barangay Sardinia. This one mo yung gitawag og Twin Mountain, kay halos pare sa gnaong, pero nagsumpay man siya, so di matawag twin. They are one, like soulmate. Don't worry about a thing, 'cause everyone thinks it's gonna be alright.